तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मित्रों, चैनल पर नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करी, साथ बेल आइकन प्रेस करवा ना भूलता। और आ वीडियो ने एटली शेर करजो कि अपनी आ वीडियो थी 10,000 सब्सक्राइब आ जाए। बराबर मित्रों, तो अँ तब जी सको पक्षी वे होलो और साथ एक बीजो पण होलो है, जी सको। सवार में अपना तबेला पर केटला बधा पक्षी आ गया, जी सको। अँ कंईक खावा आया थाली में खावा मूकेलू है, एटले खावा आया, जी सको। गाइस अंदर पण जोई सको छो। तो मित्रों, सवार में हूँ फूलूँ छूँ मफली, केम के आज मफली दाळ बनावानी छे। तो अँ घणी बधी मफली जोई सको छो। तो हवे थोड़ी मफली आमां हूँ काढी दईश। चलो फोड़ी नाखीए जल्दी। जोई सको छो होलो अने एक साथ एक बीजो पण होलो छे, बंने छे। आकाशनी अंदर वरसाद चढ़्यो छे। आजे 2-3 दिवसथी वरसाद नहीं आयो, तो आज राखे वरसाद आववानो छे। फूल वरसाद चढ़्यो छे आ बाजू, अने आ बाजू पण फूल चढ़्यो छे। तो आ बाजू वरसाद चढ़्यो छे अने आ बाजू बी वरसाद चढ़्यो छे। लागे वरसाद आवे एवुं लागे छे मने तो, कारण के ऊंडो ऊंडो गाजे छे। गाइस बाजू तबेलानो लुक केटलो मस्त लागे छे, जोई शको छो। गाइस सामे एक पण तबेलो छे, घरनी सामे एक गायनो तबेलो छे ने अहींया भैंसोनो तबेलो। तो तमे पेलो तबेलो पण जोई शको छो सामे। विडियो आपणो वायरल में छे अत्यारे, तो हूँ एनी लिंक डिस्क्रिप्शन ની અંદર આપી દઈશ, તમે જોઈ લેજો। એટલે હું તમને કહું છું કે આ પણ વિડીયો વાયરલમાં કરાવો, એટલે આપણી ચેનલ જલ્દીથી મોનેટાઈઝ થાય અને આ પણ વિડીયોને તમે વાયરલ કરાવો એવી હું શક્યતા રાખું છું તમારા પર। તો જરૂરથી આ વિડીયોને તમે વાયરલ કરાવજો, એટલે આપણી ચેનલ જલ્દીથી મોનેટાઈઝ થઈ જાય। હાલ આવી ગયો, જોઈ શકો છો। જોતજોતામાં વરસાદ આવી ગયો, જોઈ શકો છો। ફૂલ ચાલુ થઈ ગયું છે અત્યારે। વાદળી જોઈ શકો છો આકાશમાં, ને આ બાજુ જોઈ શકો છો તમે। આ બાજુથી ચડ્યો તો, પરંતુ એમ થઈને એમ વરસાદ આવે। વિચાર કરો, આ બાજુ ચડ્યો તો। કેરીમાં ને એટલો બધો વરસાદ પડે છે અહીંયા। હમણાં થોડું કંઈ રોકાયો છે, બાકી બહાર જઈને બતાવું તમને કેટલો વરસાદ પડે છે। ડેરીની સામે જોઈ શકો છો, અત્યારે થોડું કંઈ રોકાયું છે, બાકી હું દૂધ ભરતો હતો ત્યારે બહુ બધો વરસાદ પડ્યો। અહીંયા પાણી તમે જોઈ શકો છો।